ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ସିଦ୍ଧ ଯୋଗିନୀ ଯୋଗ ବଳରେ ଅନିରୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ଆଣି ଉଷାଗୃହରେ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଦୁହିଁଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମିଳନ ଘଟିଛି। ଗୁପ୍ତ ପ୍ରଣୟ ଜଣାପଡ଼ିବାରୁ ବାଣାସୁର ଅନିରୁଦ୍ଧକୁ ନାଗପାଶରେ ବାନ୍ଧିଛି। ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ। ରୁଦ୍ର ରହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ବାଣାସୁରର ସପକ୍ଷରେ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରୁଦ୍ରଙ୍କର ଧନୁର୍ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହୋଇଛି। ଶୁକବାଚ ହର ପେଶିଲେ ମେଘମାଳ ପବନ ସରେ ନନ୍ଦବାଳ ମେଘ ସମୂহে ବେଗେ ନାସେ ଶଙ୍କର ଅନଳ ବରସେ ଗୋବିନ୍ଦ ଜଳ ବୃଷ୍ଟି କରି ତକ୍ଷଣେ ଅନାଳ ନିବାରି ଦେଖି ଶଙ୍କର କୋପ ଚିତେ ବେଗେ ବିନ୍ଧିଲେ ପାଶୁପତେ କୃଷ୍ଣ ପେଶିଲେ ଚକ୍ର ବେଗେ ପଡ଼ିଲା ପାଶୁପତ ଅଙ୍ଗେ ତକ୍ଷଣେ କଲା ଭସ୍ମସାର ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖନ୍ତି ସୁରନର ରୁଦ୍ର ଶରୀରେ ଗୋପୀନାଥ ଜୃମ୍ଭଣ ଶସ୍ତ୍ର କଲେ ଘାତ ପୁଣି ମୋହନ ଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଶଙ୍କର ଦେହେ କୃଷ୍ଣ ମାରି ତକ୍ଷଣେ ଅମ୍ବିକାର ମଣ ମୋହେ ପଡ଼ିଲେ ଘୋର ରଣ ପଞ୍ଚପରାଣ କଣ୍ଠାଗ୍ରତ ତକ୍ଷଣେ ହୋଇଲେ ଅଚେତ ରୁଦ୍ରକୁ କରାଇ ମୋହନ ଚାହିଁଲେ ଦେବକୀ ନନ୍ଦନ ବାଣାସୁରର ବଳ ଦେଖି ଧନକୁ କଲେ ଅଧୋମୁଠି ଗଦା ଖଡ଼ଗ ବାଣେ ହରି ଦ୍ୱାଦଶ ଅକ୍ଷହିଣୀ ମାରି ଗୋବିନ୍ଦ କଲେ ଶଙ୍ଖ ଧ୍ୱନି ଶବଦେ କମ୍ପିଲା ମେଦିନୀ କାର୍ତ୍ତିକ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନର ତୁଲେ ଘୋର ଶବଦେ ରଣ କଲେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବାଣେ ହର ଗଳା ମୟୂର ଘେନି ପଳାଇଲା କୁମ୍ଭାଣ୍ଡ କୂପକର୍ଣ୍ଣ ବେନି ରାମର ତୁଲେ ଧନୁ ଧେନି ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଗରୁଚର ଦେଖି କୋପିଲେ ହଳଧର ମୁଷଳ ଘେନି ବେଗେ ପିଟି ପଡ଼ିଲେ ବେନି ବୀର ଲୋଟି ସନିଧ୍ୟେ ଯେତେ ବୀର ଥିଲେ ସମର ଛାଡ଼ି ପଳାଇଲେ ସାତ୍ୟକୀ ତୁଲେ ବାଣାସୁର ନିବିଡ଼େ କରନ୍ତେ ସମର ଦେଖିଲା ନିଜ ସୈନ୍ୟ ନାହିଁ ସମ୍ଭ୍ରମେ ଦଶ ଦିଗ ଚାହିଁ ତା ଦେଖି ବଳିର କୁମାର କୋପ ବଢ଼ିଲା ଗରୁତର ସାତ୍ୟକୀ ତୁଲେ ରଣ ଛାଡ଼ି ଧାଇଲା ରଣଭୂମି ମାଡ଼ି କୃଷ୍ଣ ନିକଟେ ରଥ ନେଇ ରଖିଲା ଚାପେ ଗୁଣ ଦେଇ ଆକର୍ଷି ଧନୁ 500 ଅସୁର ବଳ ପ୍ରମିତ ଗୁଣକେ ବେନି ବେନି ବାଣ କୋପି ବିନ୍ଧିଲା ଗରୁ ଟାଣ ରଣ ଦୁର୍ମଦ ଦିଖରେ ବିନ୍ଧିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଉପରେ ଦେଖି ତାହାର ବାଣ ବୃଷ୍ଟି ଗୋବିନ୍ଦ କଲେ ଦୃଢ଼ ମୁଷ୍ଟି ଏକା ବେଳେକେ ଦେବରାଜ ବିନ୍ଧିଲେ ସହସ୍ର ନାରାଜ ଶରର ମୁଖେ ଶର ବାଜି ଅସୁର ବାଣ ଗଲା ଭାଜି ତକ୍ଷଣେ ତିନି ଶର ବିନ୍ଧି ଅଶ୍ୱସାରଥି ରଥ ଛେଦି ବାଣ ହୋଇଲା ଭୂମି ପାଦ ଗୋବିନ୍ଦ କଲେ ଶଙ୍ଖନାଦ ତାର ଜନନୀ ପୁରେ ଥିଲା ପୁତ୍ରର ମରଣ ଜାଣିଲା সিদ্ধ যোগিনী সে যুগতে সংগ্রামে মিলিলা তুরিতে কৃষ্ণর নিকট হইলা অতি বিরূপ প্রকাশিলা কেশ মুকুলা মুন্ডে চালে বস্ত্র পড়িলা পিঠে তলে বিবস্ত্র দেখি তা শরীর বিষ্ণু সুমারে গদাধর রুদ্র যে পড়িছিলে মোহে জ্ঞান পশিলা নিজ দেহে উঠে সম্ভাଳେ কলে বর শরীর জাত কলে জ্বর শবদে ভুবন কম্পিলা কৃষ্ণর নিকটে মিলিলা অদ্ভুত দেখি রূপ তার অলক হসি চক্রধর
कृष्ण देशे विष्णु ज्वर शरीर होइला बाहर एबे निजर एक मिले शून्य देखन्ते दिग पड़े कोपे जुझन्ति बेनिजर सब देखन्ते तिनी पुर वज्र शबद घोर नदे समर कले बाहुजुथे विष्णुर ज्वर महाघोर देखि भाजिला शिव ज्वर पलाए गला अंतरिक्षे गोड़ाए विष्णु ज्वर पछे भ्रमिला दास दिश त्रासे केहि नहिले ता विश्वासे 14 भुवन बोलिला शरण केहि न रखिला कृष्ण बईरे के विश्वास जीवने आछे जार आस निराश शिव ज्वर धाई मिलिला कृष्ण पासे जाई भयर दाई घोर नदे शरण गला कृष्ण पादे आरती कृष्ण पादे जाई कर जुगाड़ सिरे देई कातरे जोड़ी बेनी कर स्तुति कराई शिव ज्वर ज्वर उवाच नमई प्रभु भावग्राही अनंत शक्तिमय तुही परम पुरुष तू हरि जगते आत्मा रूपे पुरी तोहर नाही आदि अंत केवल आत्मज्ञाने रत सृष्टि पालन संहारण तू नाथ परम कारण जे निर्विकार ब्रह्म तत्व वेदांते बोलंती प्रशस्त काल दैव कर्म जीव एमन्ते पंचमी स्वभाव तू भूत सूक्ष्म क्षेत्र आत्मा विकार पंच तो महिमा लीलाए उत्पन्न हेउ तू नाथ भावे देह बहु देवता साधु लोक धर्म यज्ञादि जेते शुभ कर्म ए आदि जेते धर्म हेतु एहंकर रक्षणे तू सेतु साधु हे सन्ति जेते प्राणी ताहांकु दंडु चक्र पाणी भूमिर भार खंडी बारे तोहर जन्म ए संसारे तोहर तेजे निज ज्वर दुसह घोर भयंकर ताहार महाते जे मोहि ब्रह्मांडे भ्रमी श्रम पाई बसिली तोहरे शरण तुमते रख नारायण जाबत जंतु तोर पादे शरण न पसे प्रमादे ताबत तापत्रये दुखी कर्म बंधने उपलक्षी एमंत ज्वर वाक्य शुणी हसी बोल